और हाँ नल दाड़े कना पे नोडे सेटर कना लिंग केनल पार्ट झरना ठेन आदो हुयुग कना नोडे गना ᱧᱟᱯᱟᱢ मेन कदेले उनी जहां नोटा पार्ट्स कान तया आदो साराम को जोहार गे टुडू बकर ब्लॉग रे जतो को सागुन दाराम आरो मिट्टी नवा वीडियो रे साराम को सागुन दाराम पे आ नितो दन गोवालपाड़ा चला आलिन और पहल वीडियो रे उदुग का पे तहना जे मिटिन पार्ट्स नाम हुई कना ना आदो ओकोया कना ना कंटिन्यू तहन पे ना जतो गन हिं शेयर आपे साथे ओकोया कना बांग कना और आकार लिन देखा केदा और एम दाड़े हदेयाले सबा पार्ट्स आज हताव केदा सबा ओना को जतो गन हा उदुग हुयुआ और हाँ नल दाड़े कना पे रास्ता रे मेना कलिnya और उनते चला कना गोवालपाड़ा रास्ता रे हाँ दुकान चला रे साड़ी हता केदलिन गोगो लगे बाजार तो बालिन हताला ओंडे तो काटी बिसी बिसी को दाम को हाँ साड़ी हता केदलिन चलो ताहले चलाव लेन गेली और उनी हड़ होना बालिन फोन कदा चला कते ना फोन हुयुआ ना दाड़ा हुरो खातिर के बालिन फोन केदलिन बाखान लिन फोन का गया हाते रे माने समय बानु कलिnya हाँ नल दाड़े कना पे नितो गेलिन हेना और बाबू आडो कोने मेदा चे आगु खाबेन ना शुद्ध साड़ी लिंग हता के दाम दा इन लगे जमा बैग रे सेंद्राय दा देनांगे मोमोली आगु कते थना गोवालपाड़ा ना दुकान को तो ताताड़ी के को बंदया 8:30 मद रे को बंदया अनि तो बजा कना 9टा चलो उड़ा लं खड़लेन सिंगिया तो उनते ते दो चला में हम ते दो झीज में पासे ताम दो मोटो न हम ते जीएस में ताताड़ी दादा सिंदाय खुला कते आरो बाय झीदा आरो उड़ा लिंग सेटल उदगार कना हम लगे मोमो पापा मोमो और चलो ताहले हाँ नितो दो हाँ हपनटा मोमो बाय जम कता ना इन चाड़े मड़ी जम कता रेंगे इन कान थना बिकल बड़ा चे बान जम हुई कान थना आदो जम हुई कान थना मोमो और हपनटा ना नितो जम हुई और उनी हर ना फोन आई हुआ और ना पास रे मिटिन कागज बना करते बिल कागज बना चाहना दुकान रे हताव करते ना पेमेंट ना कागज ओनाली संदेह होइदा ना दुकान तया सुबह ना नंबर रे फोन हुआ ना तो नितुम पुलिये हुआ ना हने हमको तुम और होय तय कागज लिन नाम डो करते मिटिन ना नोरे फोन नंबर मना तया ना दुकान तया सुबह और मना तया दीपंत मित्र जैसे बang कैमरा तीन itu dan nutun kalau Dipanto मित्र बता लिया है मेरा नद धरी कते फोन दा दालिन व्यस्त नहीं हल्ला है कते आरो दुकान लिन चला लेंगे पुली गाते और तेहें बांग बजा लेखन के बांग माने गपा तो दुकान बंद था ना तो फोन दा अभी तक फोन लगाइयो बड़े कते दिनसे नो को कत गिन बात और दुई बोलो कना मुचे तब पे भूल नंबर ले तबाल दाले হ্যাঁ দাদা কে বলছেন আপনি হ্যাঁ আপনার নামটা বলুন তো ও হ্যাঁ ঠিক আছে নামটা ঠিক আছে ওটা দেখলাম কিন্তু আমরা ব্যস্ত ছিলাম ওই দোকানে গিয়েছিলাম তো দিয়ে ফিরে এসে আবার একটা দোকানে গেলাম এইখানে ওই জন্য একটু লেট হয়ে গেল ফোন করতে হ্যাঁ আপনি এখন কোথায় আছেন বেলা শেষে গোয়ালপাড়া ও গোয়ালপাড়া তো একটু আগেই গিয়েছিলাম আমরা ওই দোকানে একটু কাপড় বাজার করলাম হ্যাঁ না যদি এইদিকে আসতে পারেন ওই ক্যানেল পাড় যদি আসতে পারেন তাহলে ক্যানেল পাড়টাও আমরা যেতে পারবো আর গোয়ালপাড়া থেকে এইমাত্র এলাম আচ্ছা ক্যানেল পাড় হ্যাঁ ক্যানেল পাড় চলে আসুন হ্যাঁ ঝর্ণার কাছে ওই ঝর্ণা বলবেন হ্যাঁ ক্যানেল পাড় যদি আসেন তাহলে বলবেন যে ওই সামবাটি যে ঝর্ণাটা রয়েছে হ্যাঁ ওইখানে আসুন হ্যাঁ 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 ঠিক আছে नाम के दिया फाइनली उन्हीं खूब चिंता थाना जा बुझे ना और आले समय बाले नाम कदा लहाते तो लहा फोन लेखन दो आरो भागी को किया अदो गोवालपाड़ा रे मेना को गोवालपाड़ा रे मेना को आर आले गोवालपाड़ा के ले चला लेन ना ओने बाली ले पे ना जे दुकान ले चला ला लिको बोले दाड़ान को है कना बर्धमान रन कना को
আর তাড়াহুড়ো তে হয়তো পার্স দোকো পুচুই কেদা আদিᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱳᱢᱳ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱚᱠᱛᱚ ᱜᱤᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱠᱚᱱᱯᱷᱟᱨᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱞᱤᱧ ᱧᱮᱞ karon eta hor ko lay to je inyak kana bakal unka do aima ad kan gaya alaya inyak ki jemon baria parts ad kan tinya bang ko em lena ko koy bang ko nyam lena ar sendra ke dia noa khon aima taka tahe kana phone kate nyam ena prothom te do bhul number tipa hoi len thana ado switch off ado ha switch off kolay thana ar number daba hoi kan thana আর উনি হড় রড তে যা বুঝো কানা মানে আডি চিন্তা রে পড়াও কান থনে কোন দিয়া এখানে বাদ ale dole apra ka gaya balai nyam kada to na do nije ব্যক্তিগত ব্যাপার koi ko ema koi ko bang ko ma ado ale do mendale chedem hora jinis chedem dohoya হ্যাঁ হাতাও কাতে হ্যাঁ মজবা মাই কয়া আর পয়সা জিনিস তো বাং তাহেন তামা হয়তো না পয়সা হাতাও কেদা আর গাপা মেয়াং থেকে চাবায়না কোনম দহ দাড়ে পয়সা জিনিস তো ওনা do bhanga kan gaya do em ka ge bhagi mone hoyna chalo kono roga ondele chalak kana tale kenel parle leet kole jhorna ado jhorna le chalak bapu hole ni dara yan te ka আর হয় না দাঁড়ে খানা পে নিত না ইদি হটো কানা লে হনা পার্স আর ওন্ডে ঝর্ণা ঠেন হিজু মেন কা দেলে ঝর্ণা কেনেল পার ঝর্ণা जहां रे मेना कदा ओंडे আর আডি ঘবড়াও কনা जहां জিনিস গে মাত লেখান আডি ঘবড়াও কা জত হড় গে আদো আই হ্যাঁ আডি ঘবড়াও কন থনে আর হয় না দাঁড়ে কানা পে নোডে সেটার কানা লে কেনেল পার ঝর্ণা ঠেন ado hiu kana noda gana nyapa mo men kadele uni jahaya noata pars kan taya ada noda gana emai hiu pranti ke jhorna mane pranti ঠিক না যেখানে আছে তাতে যে ঝর্ণা বন্দুক তে গুলিং কা li ami আর হয় ado uni hor gana phone kata konta sange rod thane चलो ताहले ना तीरे हिजुक कना ado वीडियो दो वीडियो यालिंग सबा ना वीडियो हो चॉइस में आई कुलिए हुआ जुदी आई इच्छुक मेनाया ताहले खान वीडियो हुआ बखान द बांग वीडियो हुआ और होय नोडे अपेक्षा ताले बाबू मा लाई में चल का लाई या फोन कते कहते बिटन कितने ओंडे दिला हमें दाई ब्रिज रे तिंगो कने पारंदा हां আর আমাদের হচ্ছে আদিবাসী হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়া আমাদের ভাষাতেই করি আমি আর হই নইটা দাদা পার্স থাকে না নইটা দাদাকে পার্স নাম হই না আদো বাঙালি কেন আদো বাংলায় কথা বলবেন আর কি এই পার্সটা হারিয়ে গেছিল আমার বর্ধমান থেকে এসেছি ঠিক আছে পার্সটা পেয়েছি এখন ভিডিও আমাদের খুঁজে দিয়েছে খুব ভালো লাগছে মানে পেলাম আর কি মোমো কিনতে গিয়েছিলাম দিয়ে ফেরার সময় পেলাম আমি মানে তাকালাম কেউ নেই সামনাসামনি দিয়ে আমি কিছু বলবো এখানে বলবো না এইরকম করে তখন বললাম না বাড়িতে এসে আবার বাচ্চাটা বলছে আমাকে মোমো এনে দাও খিদে পাচ্ছে ও ফোন করছে বাবা ও মানে ঘুম থেকে উঠে কিছুই খায়নি দিয়ে বলছে আমাকে নতুন বছরে বাজার ছিল না তো মায়ের জন্য বাজার করতে গেলাম ওই গোয়ালপাড়া বললেন না গোয়ালপাড়া থেকে জাস্ট ঢুকেছি তারপর ফোন করেছি এটা খুব ভালো লাগছে এটা পাওয়া গেছে ধন্যবাদ একদম খুব অসংখ্য ঠিক আছে তাহলে এইখানে থাকেন কোথায় আমি থাকি না বাড়ি বর্ধমান আমরা ওই কেমন এসেছি আবার ব্যাগ দেবেন নাকি কাল ফিরে ঠিক के मैं ले दी নোয়া আর ওই টোটোতে হেলেন তাই আমার দুবার হারিয়েছে তো হ্যাঁ টাকা হ্যাঁ হারানো চলতেও আমি হ্যাঁ ওটা তো অনেক ডকুমেন্টস ছিল আমাদের হ্যাঁ বেশ ঠিক আছে বেশ আসুন হ্যাঁ হ্যাঁ বেশ আসুন অসুবিধা হলে ফোন করবেন আর হয় এম হুই না পার্স আর এম কাতে নিজে হম ভালি মানে হয় না আর হরটা হম ভালি গিয়া গেল আর বাবু মিষ্টি জম লাগে ako ইচ্ছা থেকে আলে আদো কোনো দাবি দাবা বাং তাহে না আয়া ইচ্ছা থেকে এম কাতে পয়সা মিষ্টি জম লাগে না দা কারে চলা লক্ষ্মী ভাড় রে হ্যাঁ ভাড় মেনাতে নেল কাতে আপে বাবুয়া আর ওंडे না ভরাও কা রিটার্ন এম কাতে রহ মনে হুই কানা পাশে তো জাহানা को বাই নামা আর মেনাই বাñ নাম দা ওনা মতি মনে রে তৈরি কানা হ্যাঁ মানে বাং দোষ রে না দোষ হাতা দো কাটি এটা রকম বুঝোয়া জাহানা দোষ কাতে ইয়ে ওনা দো ভালি গে বুঝো আর হয়তো বাম দোষ কা ওंडे আম দোষিম পড়া ওনা দো আরো ভিনা গাই কা মানে এম কাতে বাং এম লেকাম বুঝাওয়া আদো ওনা তলিং মেতাই কান ধরে যে মিলাও জানতাম সে কো মেনা তোমা বানু তোমা আদে মেদা বাং যত ঠিক গিয়া যখন পে দুয়ার কথা তখন তো মেদাই যত ঠিক গিয়া আর আলে को পয়সা পাতি তো জোর করে মাও দিয়া বাবু ওনে আলে তো বাংলা হাতা লাগি তো কান কারণ পয়সা পাতি আর লেনখান তো ওনারেন ভুক্তভোগী তো ইᱧ কান গে ইᱧ হইኝ আটকাত গিয়া প্রায় 12 ধাল লেখা হইন তিᱧᱟ পার্স আদো বাñ নাম কাদা আদো ওনা না ব্যথা যাহা ওনা ব্যথা দুኝ অনুভব দাঁড়িয়ে গে যে চেলকা বুঝা মেনতে
चलो ताहले हपन बाबू इसिनिंग मेन कदेया ओना पार्स हतेते इसिन को बांग हुई कना दुकान दे हनते नाते बड़ाई कना ली चलो ताहले नितो दो चला हुआ ओड़ा बैक हुआ और होय ñal dare kana pe seter nale oड़ा और एम हुईना पैसा दो और माने जहाँ को तहे कान ताया ओना को गे लाइक दे जे वोटर कार्ड तहे कान तिया और ड्राइविंग लाइसेंस और एटीएम को तहे कान ताया और मेंदा वोटर कार्ड ओना लाइक दिन और मेंदा कोएक्टी जिम रेना कार्ड तहे कान ताया मेनाते ओना को लिं नेल केदा ओना को और पैसा हो जहाँ तिना माने 4.5 तहे कान ताया तो 4.5 गे लाई दे जे तहे कान तिया 500 और 100 टाका ओना के मेंदा कोएक्टी मेंदा दुटो से कोटा मेंदा 100 टाका ना नोट मेना ओना को गे दुटो गे मेंदा दुटो ना कोटा छिलो और बाबू के नवा एमा देखो मिष्टी जम पैसा मेंदा जेहेतु नाम कदा पे आदो मिष्टी जम के नवा रेना हते और चलो ताहले एम हुईना कटी शांति बुझना दो आय भली बुझ के दाय से बांग नेल के गया पे वीडियो रे और एम कते हो कटी दो मने हुई कना चे कोई मने के दा तिना को नेल का तिना पछे एटीएम नंबर को किन ये हताव कदा कॉपी हताव कदा दो उनका किछु तो चे हो बा कना उनका मनोभाव दो बनु तलिया ले दो अदो एम हुईना और आयमा निदेन हानते तो दाका को जम बड़ाले चलो ताहले तेहना वीडियो तो नोडे गिन मुचाद तबना तेहना वीडियो चलका पे बुझाव के दाके लाइक शेयर कमेंट तो आलो पे हिड़िया और जहां को पे नवा गे तबना चैनल रे उनको तो लगन सब्सक्राइब को का पे और मा ताहले मुचाद साराम को इन पाठा से खन सागुन निता और सागुन जोहार।